उजालिल ज़मीन अल्लाह अल्लाह बोलतो या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, या इलाही मुझसे मुझको दूर कर, ताकि देखो मुझ में तुझको एक नज़र। शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया, शराबे मोहब्बत पिला दे खुदाया। वल्लाह আমরা এই উজানির মধ্যে আসলাম আপনাকে খাওয়ার জন্য। উযকুরুল্লাহ শাহমাদ সুতুরদার, উযকুরুল্লাহ শাহমাদ সুতুরদার, अंधारात शेती दोमारा नूर दादे चेका छादी नारदा नूरे खुदा। उज़कुरुल्लाह शाहमाद सुतूरेदार, अंधारात शेती दोमारा नूर दादे चेका छादी नारदा नूरे खुदा। नूरे इब्राहिम रासो जो सेदा। अल्लाह 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 हमारे সকলকে কবুল করুন বলি আমিন। আমি দোয়া নেওয়ার জন্য আসছি, সকল আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه